As a matter of fact, recently there is a rabbi, chief rabbi in Israel, who have studied Islam. Yes. And now he went back to the original scripts of the Torah. Yes. And he found out that indeed Muhammad is the last and the seal of the prophets. And he's the one who's going to come at the end. As a matter of fact, there is, if you Google somewhere on the internet, you find out many of the Jews, when they go to the Wailing Wall, they say, Muhammad, 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 Muhammad. You have no right to translate names of people. But they have been doing that. Muhammadim, they translated as altogether lovely. But the word Muhammad is there in the Hebrew language in the original. In reading the English translation of Song of Songs 5:16, it finishes the description by saying, he is altogether lovely, but what most people don't know is that the name of that man was given in the original Megillah. Here is verse 16, and how it is written in ancient Hebrew, before introducing the vowels, in the 8th century. From the Hebrew Bible, on scripturetext.com. Here is the word in question. This word is made of 4 letters. Mem, Het, Mem, Dalet. Now when reading the word as it is written in its original form, with no vowels, it can be read as Muhammad, which is the name of the Muslim prophet, or as Mamad with no A after the H. According to Ben Yehuda's Hebrew English Dictionary, it is correctly pronounced as Muhammad, not Mamad. So how we're going to know for sure if it's pronounced as Muhammad, the Muslim prophet, or as Mamad, a random Hebrew word? The only way is to give the verse to a rabbi, and say to him, please read. Here is the Song of Songs 5:16, and how it is read by a rabbi from a Hebrew Jewish site. Please notice, the im in Hebrew is a plural of respect. Hiko mantakim vechullo Mahamadim ze dodi vezer'i benot Yerushalayim. Hiko mantakim vechullo Muhammad 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 Muhammadim. Muhammad. Why would they be saying that? Because it is in their script and they know it without knowing what they're talking about. But he became a Muslim and he exposed the corruption that happened to the Torah. You see, people do not realize that God have created us in the most wonderful way, that we can use our brain to think. And if we think properly, we're going to be led to the truth. Properly, yeah. And anyone who's really honest to themselves and want to find out the truth, they will find the truth. And the truth will be that Muhammad, peace be upon him, was the last and the seal of the prophets. And Islam is the way of life. And God have made it responsibility on him to protect that Quran from being altered or corrupted. And the fact is, there is millions, if not hundreds of millions of Muslims who memorize the Quran from the beginning to the end, not only memorize it as words, but they memorize it the way that Prophet Muhammad, peace be upon him, uttered 1400 years ago. Yeah. That by itself convinced all the world that there is only one Quran, and it's not only one Quran, written Quran, it is pronounced the same way as it has been pronounced by Prophet Muhammad ﷺ and the companions at that time 1400 years ago. So really and truly, if you want the best, look in Islam. Dan nama Muhammad di dalam Alkitab tertulis nama Muhammad. Perhatikan, ini saya kasih teks Ibraninya dari Kidung Agung 5 ayat yang ke-16. Chiko
Mamtakim wakol Mahmadim seh dodi waseh rei banot Yerusalem. Nah, itu membaca terjemahan bahasa Indonesia dari Kidung Agung 5 ayat 16. Kata-katanya manis semata-mata, segala sesuatu padanya menarik. Demikianlah kekasihku, demikianlah temanku, hai putri-putri Yerusalem. Kata yang diterjemahkan dengan segala sesuatu padanya menarik, diterjemahkan dari kata Ibrani mahmad, mem, ket, mem, dalet. Itu baca dari kanan ya. Itu huruf pertama itu adalah mem, ket, mem, dalet. Ingat, mereka tidak punya huruf hidup, jadi huruf mati semua. Kita akan melihat lebih dekat pada 4 karakter kata tersebut dan membuktikan bahwa kata ini berbicara mengenai Muhammad. Pertama, cara kata ini dituliskan dalam bahasa Ibrani adalah seperti Mahmad. Ya, sama. Mem, ket, mem, dalet. Menjadi jelas sama persis dengan nama Muhammad dalam bahasa Ibrani. Mari kita lihat pengucapan berikut. Mem, ket, mem, dalet. Kata ini memiliki 4 karakter huruf. Dibaca kanan ke kiri. Terlihat mem, ket, mem, dalet. Sekarang, saat dituliskan dalam bahasa Ibrani, tidak ada perbedaan antara kata Mahmad dan Muhammad. Karena katanya, kata Muhammad pun itu mem, ket, mem, dalet. Satu-satunya perbedaan dalam penggunaan vokal saat pengucapan kata ini. Ya, jadi Mahmad, Muhammad itu kan tinggal supply. Karena ini kan huruf mati semua. Tergantung supply huruf hidup. Jadi dianggap sama. Bahasa Ibrani adalah bahasa kuno dan tidak memiliki vokal. Tersusun dalam 22 konsonan, 22 huruf mati. Pada zaman lampau, para pembaca menetapkan pandangannya sendiri dengan menambahkan huruf hidup atau vokal. Itu tidak berlaku selamanya sampai pada abad 8 Masehi. Huruf-huruf hidup diperkenalkan dalam bentuk titik-titik dan garis-garis. Namun demikian, ini tidak mengerjakan apapun terhadap bahasa Ibrani yang sebenarnya. Kata Mahmad, mem, ket, mem, dalet di zaman lampau nampaknya diucapkan Muhammad. Menurut Ben Yehuda's Hebrew English Dictionary, mem, ket, mem, dalet lebih tepat diucapkan dengan Muhammad, bukan Mahmad. Yang mana lebih dekat dengan Muhammad. Ben Yehuda's Hebrew English Dictionary mendefinisikan mem, ket, mem, dalet dengan yang dicintai. Seorang yang dirindukan, seorang yang terkemuka, seorang yang terpuji. Pengucapan yang benar untuk seorang yang terpuji adalah Muhammad dalam bahasa Arab. Dan ini adalah kata yang sama. Sebagaimana telah diulas seluruhnya bahwa nama Muhammad, mem, ket, mem, dalet, dan kata Mahmad, sama huruf matinya, diucapkan dengan cara yang sama dalam bahasa Ibrani. Dan keduanya memiliki makna yang sama. Satu-satunya alasan pengucapan yang berbeda dikarenakan huruf hidup atau garis titik baru diperkenalkan pada abad yang ke-7. Kata Ibrani untuk seorang yang terpuji adalah, lihat ya, mem, ket, mem, dalet. Kata Ibrani untuk Muhammad juga sama, hanya bedanya pada titik-titik atau garis di bawahnya. Kesimpulannya, jika kitab Kidung Agung pasal 5 membicarakan perihal seseorang yang akan datang setelah masa itu, maka tanpa keraguan Muhammadlah sebagaimana disebutkan namanya. Beberapa orang Kristen yang percaya Yesus adalah Mesias dan percaya dia telah diutus oleh Tuhan dalam Tanak. Tanak itu adalah kitab suci orang Yahudi. Maka mereka seharusnya mempertimbangkan apa yang telah mereka baca ini dan mempertimbangkan Quran sebelum mereka mengambil keputusan.